अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे मोहतरम, मैं फ़रहत इकबाल आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज मुझे ख़बर जो मोहम्मद यूसुफ आबिद सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ने शेयर की कि जनाब जस्टिस जो कि बाद में चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को अवार्ड से नवाजा जा रहा है। यकीन माने इतनी खुशी हुई, मेरा दिल करता है कि जाके तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के हाथ चूम लूँ। गो कि ये मेरे साथ अदालत में पेश होते थे, लेकिन बतौर मुखालिफ वकील। ये सरकारी वकील थे और काफ़ी अर्सा इन्होंने मुल्तान बेंच में बतौर सरकारी वकील काम किया, और जब ये जज बने तो फिर मैं इनके सामने पेश हुआ। मैटर वही था, रिकवरी ऑफ सैलरीज़, तो इसने मुझे नुकसान नहीं दिया। जबकि जस्टिस कासिम खान मुझे काफ़ी नुकसान दिया, जो 8 साल मेरे खिलाफ पेश होता था रहा हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में बतौर सरकारी वकील। तो उसने मुझे बहुत नुकसान दिया जब वो जज बना, क्योंकि उसका अंदर हौसला नहीं है, जज्बा नहीं है, वह किसी हार को तस्लीम नहीं करता। यानी शिकस्त हो जाए अदालत में तो वो उसको अपने सर पे सवार कर लेता है। इसलिए उसने कई दफ़ा कोशिश की कि मिस्टर फ़रहत इकबाल का केस उसको लगे और फ़रहत इकबाल के सामने वो बैठ के अपनी शेखियाँ बखेरे, क्योंकि मैंने उसको कभी जीतने नहीं दिया। 8 सालों में हमेशा उसको शिकस्त दी है। इसलिए मेरा नाम अब भी मुझे लगता है वो याद होगा उसको, मिस्टर फ़रहत इकबाल या फ़रहत इकबाल बनाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फ़रहत इकबाल बनाम चीफ सेक्रेटरी, फ़रहत इकबाल बनाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान। तो ये काफ़ी केस जो है वो ने लड़े और काफ़ी दफ़ा शिकस्त दी, क्योंकि मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। जब मौक़िफ़ कमज़ोर होता है तो फिर उस वक्त के जज ऐसे नहीं थे जो आजकल के हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि अब सिर्फ नौकरियां कर रहे हैं, जजी नहीं कर रहे। अब वो बोर्ड जज आने बंद हो गए हैं जो कि खलील रहमान रमदे थे, जस्टिस मुनीर अहमद ख़ान, जस्टिस मुनीर शेख और दबंग जज जस्टिस करामत नज़ीर पिंडारी साहब। इससे पर एक खूबसूरत सी खुशी होती थी कि वो झुकने वाले जज नहीं थे। आज मुझे कोई ऐसा जज नहीं नज़र आ रहा, चाहे चीफ जस्टिस सियाही अफरीदी भी है। अब कौम को ऐसी जज मिलने जैसी हालात नज़र आ रहे हैं। कोच कहते हैं जी आर्मी का होल्ड है, भाई आर्मी को ख़ुद लाते हैं। मैं आर्मी कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, 1 साल मैंने आर्मी कॉलेज में पढ़ाया है, जहाँ मैंने तनख्वाह इस वजह से नहीं ली कि मुझे गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप किसी और जगह पढ़ाएंगे या नौकरी करेंगे तो आपको हम तनख्वाह नहीं देंगे इंटरवीनिंग पीरियड की। जो पीरियड में जो घर बिठाए रखते हैं ज़बरदस्ती, तो उसकी तनख्वाह मिलती है, क्योंकि ये तनख्वाहें जो होती हैं ये हकदार होती है गवर्नमेंट की सर्विस करने वाली शख्सियत, और वो ले सकती है अगर उसको जबरन घर बिठाया जाए और बाद में कहे जी हो हमने गलती की है। लिहाजा आज तक मुझे जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं वो ज़्यादा इसी वजह से हुए हैं कि उन्होंने मुझे स्कूल के बाहर खड़ा किए रखा, अंदर घुसने नहीं दिया, और जज साहब ने कहा कि इसका क्या कसूर है, इसको आपने मौका ही नहीं दिया, जब ये अंदर ही नहीं जाएगा तो पढ़ाएगा कैसे। इस वजह से काफ़ी जो अदायगियाँ हुई हैं इसी वजह से हुई हैं, और जब ये अदायगी हुई हैं तो अब वो मान गए हैं कि हमने गलती की है, तस्लीम किया है, माफ़ियाँ मांगी हैं, और इसी वजह से मुझे मज़ीद अमाउंट मिलने वाली थी कि जस्टिस आबिद ज़ैन चट्टा ने कहा जी इसको पेमेंट नहीं करनी। अब पता नहीं उसके साथ क्या तनाज़ा है, उसको मेरे साथ क्या दुश्मनी है, आप उससे पूछें। बस आज तक यही मामला चला रहा है कि आबिद ज़ैन चट्टा जो है वो पेमेंट रुकाए हुए है, जबकि गवर्नमेंट के अफसरान पेमेंट देने पर तैयार हैं। वो डरते हैं कहीं आबिद ज़ैन चट्टा उनको बुला के जलील न करें। ये मामला आजकल का शेयर करने हो सकता है कि जस्टिस जो साहिबान हैं उनके सीनियर वो इसको नोटिस लें। वैसे भी जस्टिस चाहिए अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, उनको पता है कि इनकी कंप्लेंट हो चुकी है
اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے فارغ کر دیے جائیں، کیونکہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ جس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، غلط فیصلے دیے جان بوجھ کر، تو وہ پھر جج نہیں رہے قدرتی طور پر۔ میرا اس میں اگر کوئی کردار ہے تو وہ درخواست دینے کی حد تک یا اسلام آباد جا کے دھرنا دینا یا اپنے سورسز استعمال کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آرمی کی طرف سے جو سپورٹ حاصل ہو۔ میں ایکس لیکچرار ہوں ایک آرمی کالج کا، اور اس وجہ سے فوج کے جو لوگ ہیں میری عزت کرتے ہیں، اور کافی میں اس چیز کو چھپائے رکھتا ہوں کہ مجھے یہ نہ کہ یہ فوج کا آدمی ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، چاہے مجھے فوج میں بٹھا کے جو خدمات لی جائیں، چاہے مجھے سول دوروں میں بٹھا کے خدمات دی جائیں، میں نے پڑھانا ہے، اور میں نے 100% رزلٹ دیے دونوں جگہوں پہ۔ تو کوئی میرا مخالف یہ نہیں کہتا کہ اس نے رزلٹ جو ہے وہ کمزور دیا ہے، سب سے زیادہ اچھا رزلٹ میرا ہے۔ اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ان کو بٹھا کر سابقہ آفیسران کی رپورٹس دکھائی ہیں، جو رزلٹ رپورٹس ہیں کہ فرحت اقبال کی رزلٹ رپورٹ کتنی پرسنٹ ہے، تو میرے مخالفوں نے لکھا ہے کہ ACR کے مطابق ان کی 100% رزلٹ ہے۔ اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے، ضروری تو نہیں اسکول میں بیٹھ کے پڑھایا جائے، آپ چھٹی کے بعد بچوں کو باہر بٹھا کے بھی تو پڑھا سکتے ہیں۔ عدالتوں کے اہلکار بھی مجھ سے ناراض ہیں کہ میں ان کو رشوت جب وہ لیتے ہیں تو میں ان کو روکتا ہوں۔ اس وجہ سے میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کسی کو رشوت آج تک نہیں دی۔ کوئی ایسا بندہ کہہ دے کہ میں نے رشوت لی ہے مسٹر فرحت اقبال سے، میں اس کو مان جاؤں گا۔ یہ جتنا میرا 33 سالہ کیریئر ہے عدالتوں میں پیش ہونے کا، نقول کے بنوانے تک میں رشوت نہیں دی۔ آج بھی میرے پاس میں نے دیکھا چند رسیدیں تھیں جو میں نے نقول بنوانی تھی، جو مجھے نہیں ملی نقول، تو کہہ رہا جی آپ 100 روپیہ اور جمع کروا دیں کیونکہ پچھلے فارم تو گم ہو گئے۔ میں نے کہا جی یہ پچھلے فارم آپ خود ڈھونڈیں اور نقل بنا کے دیں، ورنہ پلے سے آپ اپنے پیسے سے نقل بنوا کے دیں، کیونکہ مجھے رشوت سے نفرت ہے۔ جب میں اسٹوڈنٹ دور میں تھا تو میں نے کسی کو رشوت نہیں دی، کسی سرکاری ادارے، کسی بھی عدالتی ادارے کے دفاتر میں نے رشوت نہیں دی۔ شیئر کریں اور رشوت کے خلاف مہم میں میرا ساتھ دیں، اور کوشش کریں کوئی بھی رشوت لینے والا آپ کو نظر نہ آئے، اس کے خلاف مہم چلائیں، جو بھی رشوت لیتا ہے اس کو گرفتار کروائیں تاکہ پاکستان سے رشوت کا خاتمہ ہو، اور یہی میرا مقصد ہے اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔